الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السادة والسيدات، كافة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الموت أن الله سبحانه وتعالى تم كافو كاولي مندو كبركدا مسامي فين سامو ayo daga anyi fen nogolim ayo haramiya anka anga nyoro janya kula kanyini ko masabafe nema ani kishi aka jida ka kira banka noy muhammadi sallallahu alaihi wasallam anaka sahabaw anaka sudundiw ani mami barakenu katasirai fuka sal kiyama duma ambe ala di neni aw bela jeli ala ka fara ala kira ka jama ka jena an lahara ko fe anga karamo ananga almami baw segu dugu konoya ani segu mo korobo bela jeli ani lamemba mamunu ngana kene kaya a chema ana musoma anga foli be aw bela jeli ka faw yaw bismillah an sigira kenen ka herela ala ka muli herela an farala nyong ma ya chugul ala ka ambe fara nyong ka jannatul firdausi kon arabitatu duat no ye wajul kelaw ka tombay jamakulu min wara bamako kana fara segu ka ni kile damado barayna an sigira o bara kene doka bi bishina damado kono ama feka baro ke fen doka femi na degum atoro akololo abe jamana kono femi banadu ngabi jate min al amrad al ijtimaiya abi jate banaw fe banami ma society kono kada ka farkulu la banabe duskuna banabe society era ka banabe amina kuma minka maradul khatir min amrad al mujtama society ka banawla banabadu ayere kele lubi adigun kabu atoro kabu kira yan ladala sallallahu alaihi wasallam ambal maw o banani o yejumei o de maradu zina jinaya bana jugudu jinaya jugo jugudu jinaya kewali jugudu ali hakili sigi baliyam mi be jamana kono abse ka ke sababiye jinaya yere simbala abse ka ke sababiye jinaya simbala kadaka fendo fendi mandi alay na keraka wara yoro la Allah subhanahu wa ta'ala abendi gunda utuguka ala keraka fumakamu ola anye ankara mo ba flasorodu muno mina baroke ni jogo juguinka ka fese ka nyew fo anye kara mo folami na mina pumadi oma oye ankara mo ke a Sheikh Abdullahi Koita alebina kuma fenika we taarifu zina jina yere mui
kelen kuma sigida filana dalilu jumɛnw bɛ alikuranɛ kɔnɔna la ani alakira ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam min b'a yira k'a fɔ ko jinaya haramuyalen sabanan sababuya jumɛnw de bɛna ni jinaya yɛrɛ ye fɛn jumɛn bɛ maa su k'a bila jinaya la a bɛna kuma o kan naaninan jinaya n'a warala sigida la n'a warala jamana kɔnɔ a bɛ se ka nɔjugu jumɛn bila adamaden kelen kelen bɛɛ ka ɲɛnamaya la a n'a bɛ se ka nɔjugu jumɛn bila jamakulu fana ka ɲɛnamaya la n'o ye société donc an balimakɛ an n'an ka karamɔgɔkɛ an n'an ka alimami ale bɛna walawalali kɛ ninnu na n'o bɔra yen an bɛna kuma sɛmɛ an ka karamɔgɔkɛ la a docteur Sidi Sidibe an bɛna kuma di ale fana ma n'an ye kuma d'a ma ale bɛna kuma pɔɲɛ kelen kan o pɔɲɛ ye jumɛn ye ni bana fɔra k'a sababuyaw fɔ k'a kɔlɔlɔ fɔ a fura bɛna fɔ subulul wiqaya mina zina an bɛ se ka siratigɛ jumɛnw ta n'o b'an kisi jinaya tɔɔrɔ ma ale bɛna kuma o kan n'o kumaw bɛɛ lajɛlen kɛra sa ka dafa o tuma la an b'a lajɛ hali n'a kɛra ɲininkali 3 a cayalen ka kɛ 5 ye an b'o ta o kɔfɛ ka kuma laban di arabitatu du'ati ɲɛmɔgɔba ma n'o ye a sheikh wal imam Muhammad Tarawele o tuma la n'o bɔra an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ Allah subhanahu wa ta'ala nas'al an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda an b'a ɲini ala fɛ a fɔra cogo min ala k'an bɛ sababa ma an balima minnu bɛna kuma ala k'u nɛn sabati tiɲɛ kan a fɔcogo ɲuman ala k'an nɔgɔya faamuyaliko ɲuman ala k'o dan fana ma n'an ye min mɛn ka baara kɛ n'o ye ala k'o nɔgɔya an bɛ kuma di a tigiw ma an tɛ nin bila ka suma an b'a fɔ Sheikh Abdulahi Koyita ma falyatafaddal mashkuran mu'azzazan mukarraman. الحمد لله الذي أباح النكاح وحرم الصفاء نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. كافة الهدوء أحبابنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالي الإسلام وعمي تعالى فوق ولي مندون كبركة مسامي دوا يفروك أما فندقلي كانغا فروك فروتنا نوي كنياي بو حرمي أما an kana jɛnɛya kɛ n'an da ye an kana k'an sen na an kana k'an bolo la fɛn min bɛ faamu a kɛli yɛrɛ la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kan yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ o la an bɛ seereya ka dɛnkɛnɛya ko bato mansa si tɛ yen mun ni bato ka kan tiɲɛ dakika la fɔ n'a kɛra masaba Alahu Taala kelen ye a kelen don lahala bɛɛ lajɛlen na ka seereya ko kura masaba Alahu Taala ye kiraw la fusamanti ci an ma kira min n'an nana ka cidenya ka dafa nabi ɲumanya ka so da sɔrɔ kira wɛrɛ ta kɔfɛ nabi ɲuman wɛrɛ tina n'o de ye kira Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam ala ka kisi ni nɛɛma caman b'a kan a n'a ka so dunkɛ sanumaw a n'a ka sahaba belebelew ani maa o maa i sen da ani maa kofɔlen ninnu sen da nɔ fo ka taa se wuli don ma wuli don an bɛ wuli k'an jɔ masaba Alahu Taala ɲɛkɔrɔ don min ni maa min kunnajara o don kunnangoya tɛ yen an b'a ɲini masaba Ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya o don an bɛ foli lase bɛɛ ma maa fɛn fɛn nana alhamdulillah an ka modérateur n'an ka karamɔgɔ n'an ka alimami ye bɛɛ ka foli kɛ an fɛnɛ b'an ka foli ta ka da ka foli sanfɛ ka adamaden bɛɛ lajɛlen fɔ aw ka weleli jaabi la tiɲɛ na segukaw aw bɛ kuma diya don kumakɛla la aw bɛ wajibi diya wajulukɛlaw bolo an ma se yɔrɔ si ni an ɲɛfɔra aw kɔ ye ka daminɛ bi dugu jɛra fo kana se sisan ma aw ni foli ka kan yanni ne yɛrɛ ka se yan n ti ɲɔgɔn minnu sera ɲɛ yan alhamdulillah u seginna o kuma kelen de kan kabini nin délégation donna dugu nin kɔnɔ fo bi
alhamdulillahi rabbil alamin wuli ka jobe cogo min na ma dugu masi la wa bɛ nin tanga segi min na ani ni sabali ani ni muɲu sigi cogo nin na fiɲɛ sumalen ni nɛnɛ na an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka nin k'aw ye arijinɛ sara ye ala ka k'aw ye kɔtɛrɛ ye mun bɛna don aw ni anw bɛɛ lajɛlen ni tasuma cɛ ka ɲini ala fɛ ala ka nin k'an ye dalu ye kiyama kɛnɛ kan ala kana k'an ka dalu ye o kɔfɛ an bɛna ka walanda la teliya la an karamɔgɔkɛ Sheikh Madu Kone a ye ɲininkali min kɛ n'o de ye jɛnɛya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye ko ka kuma k'a kan yan'a ka daminɛ ale yɛrɛ ye dɔ fɔ a la ka d'a ka banajugu minnu bɛ anw ka bi société kɔnɔ ni banajugu kɛra 3 ye ni jɛnɛya ma kɛ fɔlɔ ye a na kɛ 2nan ye ni banajugu yɛrɛ kɛra 2 ye kuma dɔ la jɛnɛya na k'a fɔlɔ ye walima 2nan walima n'a fɔra k'an ka kelen ta banajugu la an bɛɛ bɛ bɛn jɛnɛya de kan ka d'a kan n'ale cayara kaba danbe tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen maloya tɛ yen wa diinɛ yɛrɛ galama yɛrɛ fana b'i kari ka bin ka sababuya kɛ jɛnɛya di nan adamaden si tɛ ka maloya o danmasa ma tuguni hɔrɔnya min bɛ yen k'a fɔ ko maaw tun b'o disi gosi ni a ye ni jɛnɛya cayara ka bɔ hɔrɔnya bɛɛ lajɛlen banna nka nin bɛɛ la sariya dunkew ye kuma dɔ fɔ a la ni o yera a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko jɛnɛya parce que hali ni e yɛrɛ ɲininkara sisan bamanankan na k'i ka kuma jɛnɛya kan i na se ka dɔ fɔ hali n'i ka fɔta ma kɛ kitabu kɔnɔ ta ye nka i bɛ dɔ fɔ an b'a faamu k'a fɔ k'i bɛ dɔɔnin kalama jɛnɛya la nka kumakɛlaw ni sɛbɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛ sariya de kɔ sariya dunkew ye mun fɔ an ye jɛnɛya la o de ye gɛrɛɲɔgɔnya fɛn o fɛn bɛ kɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma kɛ ni furu yɛrɛ taasira ye walima waatiw tɛmɛna jɔnmuso dɔ tun b'i bolo n'a ma kɛ i ka se o jɔnmuso ma ko n'i sera muso o muso ma o kɔfɛ k'a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko jɛnɛya o de ye kullu watayin fi qubulin waqa ala ghayri nikahin sahihin wala shubuhatin wala milki yaminin fa huwa muharram seɲɔgɔnya fɛn o fɛn bɛ yen gɛrɛɲɔgɔnya fɛn o fɛn bɛ yen dilan ka tɛmɛli sira o sira bɛ yen ko n'a ma kɛ ni furu ɲɛnama ye furu min ye furu jɔlen sabatilen ye walima a ma kɛ kuma dɔ la jɔnmuso min b'i bolo n'o kun dɔnnen don kun ko karisa ka jɔnmuso de ye nin ye an ka an ka bi ladala jɔnya ma dɛ fɔlɔ jɔnmuso min kun bɛ yen ni sariya yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko nin y'i ka jɔnmuso ye dilan kun bɛ tɛmɛ n'o ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ haramu tɛ i furumuso walima i ka jɔnmuso ko ni dilan tɛmɛna i n'o ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah o de ye fɛn dagalen ye mɛ n'a ma kɛ furumuso ye sariya ye fɛn min reconnu n'i ka furu ye walima a ma k'i ka jɔnmuso ye sariya ye fɛn min reconnu n'i ka jɔnya ye n'i sera o ma k'a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko jɛnɛya o b'a yira k'a fɔ maa o maa t'i furumuso ye ni dilan tɛmɛni n'a ni ɲɔgɔn cɛ i ye jɛnɛya de kɛ maa o maa t'i ka jɔnmuso ye an k'a faamu bi jɔnya kote kunun ta ni dilan tɛmɛna n'o ni ɲɔgɔn cɛ ko sariya b'a sɛbɛn i kunna k'a fɔ k'i ye jɛnɛya de kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma k'a fɔ ko jɛnɛya sariya ka yeli la o de ye nin ye wa nin de y'a la belebeleba ye nka dɔw bɛ yen olu tɛ nin bɔ jurumu na mɛ a bɛ fɔ o fana ma k'a fɔ ko jɛnɛya alakira y'o fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam jɛnɛya hakɛya n'a niyɔrɔ o sɛbɛnnen don adamaden farikolo fan bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko kaari si tɛ ka bɔ a la kelen bɛ komi taasira jɛn kelen si tɛ ka bɔ a la fo ni ala ye maa min kisi alakira ko ɲɛ 2 bɛ jɛnɛya kɛ ɲɛ ka jɛnɛya ye ka walimuso lajɛ ni damu ye walima ka walicɛ lajɛ ni damu ye jɛnɛya jurumu bɛ sɛbɛn i kunna ka da ka i ɲɛ ye jɛnɛya kɛ a ko bolo bɛ jɛnɛya kɛ bolo fana ka jɛnɛya k'o ye bolodon bolo ye n'o ye minɛli ye k'i bolo di walimuso ma muso min bɛ yen k'a fɔ i zumaharamu tɛ n'i bolo don a bolo kaba k'o tɔgɔ k'a fɔ ko jɛnɛya sen fana bɛ jɛnɛya kɛ mɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a tiɲɛtigiya k'o de ye dilan tɛmɛ ye n'o tɛmɛna i ni walimuso cɛ kaba k'a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko jɛnɛya o tuma na kuma lasurunya la nin de tɔgɔ k'a fɔ ko jɛnɛya sariya dunkew ka ye cogo la kuma sigiyɔrɔma 2nan ni ɲininkali ɲɛsinna o ma dalu min bɛ jɛnɛya la kuranɛ kɔnɔ ani hadisa a dalu ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ an da tɛna se a bɛɛ lajɛlen ma mɛ kuranɛ aya 2 bɛ yen an bɛ o fɔ o b'an bɛɛ lajɛlen wasa dalu ye kuranɛ aya fɔlɔ o bɔra suratu al-an'am kɔnɔna na aya 100 ani aya 51 Allahu Ta'ala ye ala ka ciden bila sallallahu alaihi wasallam k'a ka kuma mɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn dama dɔ bɛ yen o haramuyalen don Allahu Ta'ala fɛ k'o lase ala ka ciden yɛrɛ ka mantow ma sallallahu alaihi wasallam o fɛn dama dɔ ala ka ciden y'o fɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ni sura na ka bɛn ni aya ye Allahu Ta'ala ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko qul Muhammadu a fɔ ta'alaw ayna
aw bɛɛ lajɛlen kana aw ka lamɛnli kɛ atlu ma harrama rabbukum mina kalan dɔ kɛ aw tigi ala ye fɛn min haramiya alaykum aw bɛɛ lajɛlen ma a fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye alla tushriku bihi shay'a aw kana fosi bato ka fara Allahu Ta'ala kan n'o de ye filankafoya ye i kana dɔwɛrɛ si bato k'a da ala kan kɛwale la fɔta la ani ŋaniya la fɛn fɔlɔ min bɛ yen n'o fɔra aya kɔnɔna la o ye filankafoya ye a filanan wa bilwalidayni ihsana a k'aw jija a ka ɲuman na se aw masa filaw ma o b'a yɛrɛ i kɛra silamɛ ye cogo cogo n'i kɛra dangaden ye pilasi tɛ arijinɛ kɔnɔna na yɔrɔ wɛrɛ la alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko maa min kɛra fa sɔsɔden ye walima ba sɔsɔden ko den masina ko tɛna don arijinɛ kɔnɔna la ni aya fɛnɛ na o fɔra ka fara Allahu Ta'ala ka kelemantiya kan i kana kɛ filankafo ye o kɔfɛ i kana kɛ dangaden ye parce que n'a fɔra i ka ɲumanya kɛ bangeba fila ye o kɔrɔ o ɲumanya falen i k'i jija o kana y'i ka baara kɔnɔna na wala taqtulu awladakum min imlakin a kana'aw denw fɛnɛ faga fantanya ɲɛsiranya kama k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ ye aw sɔrɔ a bɛ baga denmisɛnninw ma k'u faga k'a kana o baara kɛ dɛ dɔnnikɛla dɔ ye nin aya yɛrɛ kɛ hali an bɛ planification min kɛ i kana don den ni nali cɛ ni dɛsɛ ye k'a fɔ ko fantanya b'i la ni denw nana an b'u balo cogo di ni denw nana an b'u furakɛ cogo di ni denw cayara an b'u loger cogo di k'i kana sɔn abada k'i muso planifier nin kama muso fɛnɛ man kan tɛ ka sɔn abada ka planification furakisɛw kunu a n'a pikiri n'a alimatikisɛ k'o baara kɛ kun wɛrɛ si t'a la ni nin tɛ sariya kɔni ye kun dɔ fɔ k'a bɛ se ka kɛ olu kɔnɔ ne ta ma k'o ye fɔ n'a kɛra nin ye ka kɛlɛ bɛ komi i bɛna don aya la maa minnu kun bɛ yen n'u b'u denw faga fantanya ɲɛsiranya e fɛnɛ ye sira da i den min nali cɛ parce que n'a nana dɔrɔn e bɛna kɛ fantan ye o hakilina Allahu Ta'ala ko kan kana o kɛ dɛ a kana denw faga min imlakin ko fantanya ɲɛsiranya kama nahnu narzuqukum ala ko ne de bɛ aw garijɛgɛ wa iyahum ani den ninnu aw minnu yɛrɛ bɛ yen n'a bɛ ka den ninnu faga aw garijɛgɛ tɛ aw yɛrɛ bolo aw garijɛgɛ bɛ Allahu Ta'ala de bolo aw bɛ ka den minnu fana bali nali la ko n'u nana o bɛ kɛ fantan ye o denw garijɛgɛ tɛ e bolo den garijɛgɛ bɛ Allahu Ta'ala de bolo aw kana sɔn abada ka denw faga fantanya ɲɛsiranya kama wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan Allahu Ta'ala ko kojugu fɛn fɛn bɛ yen ko tiɲɛni fɛn fɛn bɛ yen a mun dara kɛnɛ kan a mun bɛ dogo la k'aw kana magɛrɛ a la fawahisha dɔnnikɛlaw y'a kɛ tiɲɛni fɛn bɛɛ ye mɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ko jɛnɛya de ko don ka d'a ka jɛnɛya o de kojugu jɛnsɛn ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ale de kɛ ka di ka du ci ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ale de kɛ ka di ka mɔgɔ bɔnna ɲagami ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ale de fɛnɛ b'i privé den na e yɛrɛ b'a dɔn k'i den don muso b'a dɔn ani maa si ma da ni e tɛ mɛ den sɔrɔla sira min fɛ o ye jɛnɛya ye sariya bɛ sin ka kogo de don i ni den tigiya cɛ k'a fɔ hali ni den don a tɛ d'i ma ka d'a kan i y'a sɔrɔ sira min fɛ ko sira ɲuman tɛ Allahu Ta'ala kan b'o den ma o kojuguba minnu bɛ yen o tiɲɛnikoba minnu bɛ yen a k'aw jija aw kana gɛrɛ a la a mun dara kɛnɛ kan n'a mun bɛ dogo la k'aw kana nin baara kɛ wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq aw kana nin faga ala ye nin min fagali kɛ haramu ye fo n'a kɛra nin fagakun ye n'o de ye tiɲɛ ye fɛn saba dɔ la kelen bɛ yen n'o kɛra fagali bɛ se ka kɛ mɛ n'o dɔ la kelen tɛ kati bɛ abada ko ka fagali kɛ Allahu Ta'ala y'a yira aw kana nin faga bada ka nin bɔ fo n'a kɛra a bɔkun ye dhalikum wasaakum bihi Allahu Ta'ala ko ko nin de ye ladilikan ye aw bɛ ladi ni kumakan min ye ka bɔ Allahu Ta'ala yɔrɔ la la'allakum ta'qilun n'o kɛra aw yɛrɛ bɛna kɛ maa hakilima ye ka d'a kan mun na n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i yɛrɛ waju siga si t'a la i bɛ kɛ hakilima ye fawahisha min fɔra aya kɔnɔ nin ye jɛnɛya pilasi ye hali ni kojugu wɛrɛ bɛ se ka don a kɔnɔ mɛ a kojugu ɲɛmaya bɛ fɛn min bolo o de ye jɛnɛya ye Allahu Ta'ala yɛrɛ y'a wasara Allahu Ta'ala ka fɔ an kana jɛnɛya kɛ ale de y'an da an farikolola kɛ hakɛ Ala de b'a dɔn a ye muso da o cogo la ka cɛ da o cogo la an ka sabali n'an ka sabalibaliya Ala b'o dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ni Ala ko an kana magɛrɛ nin na a kana magɛrɛ a la n'i y'a kɛ k'a fɔ k'i bɛ dalilu dɔ di i yɛrɛ ma Ala i ka dalilu ye dalilu tiɲɛni ye barika t'i ka kumakan na wa Allahu Ta'ala mago t'i ka Ala la nin ye kuranɛ aya fɔlɔ ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni mun ye ko jɛnɛya kɛlen ye ko haramun don nin ye ladilikan ye ka bɔ Allahu Ta'ala yɔrɔ ka da a ka ciden sallallahu alaihi wasallam jɛnɛya dogolen n'a bangelen ye k'a bɛɛ lajɛlen haramu ye aya filanan n'o o ye aya dɔɔnenba ye jɛnɛya kibaruya la karamɔgɔw bolo n'o bɛ suratul Isra'i kɔnɔna na aya 32 Allahu Ta'ala ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a k'a lase an ma wala taqrabu zina
aw kana magere jɛnɛya yɛrɛ la fiyewu mun de la innahu kana fahishatan ko jɛnɛya kɛra kojuguba ye jɛnɛya kɛra fɛn cɛjuguba ye wa sa'a sabila sira cɛjugara sira min yɛrɛ fɛnɛ bɛ maa se jɛnɛya ma sira cɛjugara sira min ye jɛnɛya taama sira ye walima sira cɛjugara sira min bɛ jɛnɛya kɛba poussé ka bila jɛnɛya la i n'a fɔ an balimakɛ bɛ nin da don olu caman na cogo min na insha allahu taala mais n'i ye nin ta k'a lajɛ i bɛ kabako dɔ ye aya kɔnɔ baara jugu fɛn o fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ ni alahu taala bɛna bali ka bɔ a la ala b'a fɔ directement de aw kana nin kɛ aw kana gulɔ min aw kana ɲɔgɔn fa aw kana yiriba nafolo dun aw kana nkalon tigɛ aw kana ɲɔgɔn janfa ala y'a bɛɛ fɔ directement aw kana kɛ mais a selen jɛnɛya ma a ye mun fɔ a ko aw kana magɛrɛ jɛnɛya la aw yɛrɛ ko bamanankan na ko murula maana gɛrɛɲɔgɔnya de bɛ na ni murula sɔgɔli ye i y'a mɛn i y'a kɛ i ma kɛ i gɛrɛla la fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ gɛrɛ a la an da bɛna so fɛnɛ ma ni alahu taala sɔn mais n'i y'a ye kan kana gɛrɛ a la yɛrɛ walasa i kana n'a kɛ parce que fɛn cɛjuguyara fɛn min bɛ yen k'a fɔ ko ni e y'o baara kɛ k'o tɔgɔ k'a fɔ ko jɛnɛya o b'a yɛrɛ k'a fɔ an badenw jɛnɛya ye fɛn cɛjugu belebeleba ye hali n'o y'a sɔrɔ a jɛnsɛnnen don bi an ka société kɔnɔna na jɛnɛya ye fɛn juguba ye hali n'o y'a sɔrɔ kunun an fa n'an mɔkɛw maloyara n'a baara ye ka sɔrɔ silamɛya tɛ nka bi silamɛya bɛ an na an yɛrɛ ko an ye hɔrɔn ye an yɛrɛ ko an ye danbetigi ye kunun hɔrɔn ni danbetigi maloyara baara min kɛlen la o baara bɛ ka kɛ anw fɛ yan su ni tile a bɛ ka kɛ sen ni bolo la a bɛ ka kɛ lahala bɛɛ la an ka sabali jɛnɛya ye fɛn ye du ci la don danbe tiɲɛna don ka adamaden den bɔ a taya la sira si tɛ yen mun b'o lase mɔgɔ ma ka tɛmɛ jɛnɛya o tuma na ninnu ye kuranɛ ayaw ye mun b'a yira k'a fɔ ko jɛnɛya silamɛ man kan tɛ ka magɛrɛ a la fiyewu alahu taala ka kumakan na n'an nana hadisa la ala ka ciden ka kumakan bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam hadisa la ala kira b'a fɔ hadisa jan dɔ kɔnɔ ko la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ko jɛnɛyakɛla ti jɛnɛya kɛ waati min na a bɛ jɛnɛya kɛ ka limaniya to a la jɛnɛyakɛla bɛ ka jɛnɛya kɛ waati min a ka limaniya sara limaniya banna pewu maa tɛ limaniya to i yɛrɛ la k'i bɛ fariya k'i ɲɛsin walimuso maa tɛ limaniya to i la k'i ni walimuso fila bɛ lankolonya so kɔnɔ maa tɛ limaniya to i la k'e yɛrɛ bɛ jafariya sɔrɔ dilan ka tɛmɛ e ni muso cɛ sariya ma muso min daga ka k'i ta ye o de waati n'i ye jɛnɛya kɛ hali n'i kɛra karamɔgɔ ye ala k'an kisi hali n'i kɛra alimami ye ala k'an kisi i bɛ jɛnɛya kɛ waati min kɔni na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko limaniya foyi t'i la maa fɛn fɛn bɛ fariya jɛnɛya la limaniya t'a la a ma fɔ n'i ye jɛnɛya kɛ i kɛra kafiri ye dɛ ayi mais i bɛ jɛnɛya kɛ waati min fɛn min tɔgɔ ko limaniya ko kɔni banna pewu hali ni limaniya misigala zarati sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ jɛnɛya kɛ waati min a ma se mɔgɔ ka n'i ladi e yɛrɛ bɛ bɔ a la k'i sen n'i bolo fila bɛɛ ko ka bɔ a la ka da ka baara min don limaniya jɔn ka baara tɛ fiyewu jɛnɛya balila waati la kuma dɔ la muminiya yɛrɛ kun tɛ silamɛya kun tɛ mais tiɲɛ na n danbe o tɛ n permeti n ka hɔrɔnya o tɛ n permeti ni n ye nin kɛ n ka kabila bɛna kunmasulu sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ jɛnɛya yɛrɛ dabila o tuma na ninnu ye baara ye kan kan ka n sen bɔ a la nin ye alakira ka kumakan ye jɛnɛya dunkɛ ti jɛnɛya kɛ fiyewu waati min a bɛ jɛnɛya kɛ ko ka limaniya to a la o b'a yɛrɛ n'i b'o o jɛnɛya kɛ kuma min na limaniya i b'o sama de ka o bɔ i kun na i n'a fɔ an dɔ la kelen b'an ka guloki bɔ an kana cogo min walasa i ka se ka jɛnɛya kɛ mais n'o limaniya kɔni b'i la a bila i kun na i tɛ se ka jɛnɛya kɛ i yɛrɛ seko si t'a la i se ka jɛnɛya kɛ fiyewu alakira ye nin kuma fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam an fana k'an hakili to nin na n'an y'an hakili to nin na a bɛ fisaya a hadisa filanan o minɛra bukhari kɔnɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam ko alakira ko a ka kumakan dɔ la k'i ka dɔn kiyama taamasiɲɛ belebele dɔ ye mun ye ko dɔɔni bɛna dɔgɔya inna min ashrati sa'a ko kiyama taamasiɲɛ ko ka bɔ a la ko dɔɔni dɔgɔyali ko o bɛ a la kelen ni dɔɔni dɔgɔyara mun bɛ tugu a la ko kunfinya o de fana bɛna jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔw bɛ taa dɔɔni dɔɔni kunfinya de bɛna caya n'a y'a jateminɛ ni san min ne a taara karamɔgɔ caman fatura diɲɛ duguw kɔnɔ dɛ wa san min daminɛlen filɛ an fana ka jamana kɔnɔna na a bɛ ka kɛ karamɔgɔ tagasan ye an b'a ɲini ala fɛ minnu taara ala ka yafa u ma minnu tora yan halisa sijan ala ka d'u ma saya ka jugu tiɲɛ maa si tɛ fɛ i ka maa ka sa mais karamɔgɔ saya o de ka jugu ka tɛmɛ saya bɛɛ lajɛlen kan alakira y'o kuma fɔ sallallahu alaihi wa sallam ni alahu taala ka tɛ dɔɔni minɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ fosi fɛn k'o fosi k'o bɔ an bolo kala t'a kɛ ten dɛ kala bɛ dɔɔni bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔɔni kɛla ka saya de
ko foni adamadenw tora ni dɔɔnikɛla wɛrɛ tɛ yen tuguni an bɛ kunfin dɔ minɛ k'o k'an ka karamɔgɔ ye o t'a dɔn o fana bɛ fatuwa di aw ma fili kan ale tununa aw fana bɛ tunu ka fara kan n'o kɛra ko de ye diɲɛ tiɲɛnen ye ko de ye diɲɛ ɲagaminen ye o tuma na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ɲinan san dugu jɛra cogo min na a ma dogo maa si la diɲɛ jamana si kan mɛ kɛrɛnkɛrɛnyala mali la an ka karamɔgɔba fatura n'o de y'a dugutoro adamu sangare ye o kasikuru b'an kan na o ɲɛjiw ma ja o dusukasiw ma ban alaw taala tilara kana latigɛba fana ɲɛsin an ma n'o y'an ka karamɔgɔba wɛrɛ ka saya ye mun ye adamadenw yɛrɛ dusu tiɲɛ halisa a kunnaya tɔ b'an dusukun na n'o da sheikh abdulaziz yatabara ye a sara sa cogo min na a ma dogo mɔgɔ si la a taara ta cogo min na a ma dogo mɔgɔ si la o dɔɔninkɛla hali ni nin kun tɛ a kun bɛ sa o siga si t'a la hali ni nin kun tɛ a kun bɛ taa mɛ saya kɛra cogo min na o de ye mɔgɔ tɔɔrɔ a filanan ala ye dɔɔni min fana kalifa a la jɔyɔrɔ min kun b'a la diinɛ la alaya la a taara ta kuma min na ala de bɛ se ka baara la n'o tɛ an si kun ma sigi ni nin ye ko tuma na nin kan ka masira ala kɛra ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam kiyama taama siɲɛ baw la ko tuma na fɛn min ye dɔɔni ye o bɛ dɔgɔya kunfinya ko de bɛ na jɛnsɛn o t'a bannen ye dɛ mun wɛrɛ bɛ kɛ ka fara kan tuguni ko jɛnɛya bɛ bɛn kɛnɛmaya wa yazhara zina ko jɛnɛya bɛ da kɛnɛ kan dogo kun bɛ kɛ fɛn min na ko de bɛ da kɛnɛ kan waatiw tɛmɛna jɔnmusow de kun ka baara ye jɛnɛya ye hɔrɔnmuso tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu hatta hindu bintu utuba a bɛna don silamɛya la waati min ala ka ciden tigɛ kan ala taala ye aya mun jigi ni mumini musow nana i ka nin layiru kan ta u ye u donna silamɛya la tiɲɛ don dɛ mɛ walasa u ka silamɛya ka ɲa f'u ka nin fana layiru de ta i ye ala kɛra sera jɛnɛya ma yɔrɔ min na hindu y'i kun kɔrɔta ka ala ka ciden lajɛ a ko ala kɛra ma yala hɔrɔnmuso bɛ jɛnɛya kɛ yan n'ala ko an kana jɛnɛya kɛ kɔrɔ ala kan ti jɔnw ma yala hɔrɔnmuso bɛ jɛnɛya kɛ wa parce que olu ka waati la hɔrɔnmuso kun ti jɛnɛya kɛ fiyewu jɔnmuso de kun bɛ gɛn hɔrɔnw fɛ a ye ta jɛnɛya kɛ a kana ni wari ye bɛɛ kun b'i ka jɔnmuso de bila o la ala yɛrɛ ye waayu de jigi o kama spécialement k'o baara kana na o de ye hindu yɛrɛ kabakoya ko tuma na hɔrɔnmuso bɛ jɛnɛya kɛ anw ka bi bɛ cogo di an ka du kɔnɔnaw bɛ cogo di an ka sigidaw bɛ cogo di an ka kare kɔnɔna bɛ cogo di anw ka jamana yɛrɛ bi cogo di jɛnɛya ko la fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin bɛɛ ye jɔn de ye a fɔra de ko yala hɔrɔnmuso bɛ jɛnɛya kɛ wa jɛnɛya min yɛrɛ ka jugu ni jɛnɛya bɛɛ ye maa furulen ka jɛnɛya wa i bɛ taa sɔrɔ muso furulen min b'a la bi ka cɛ janfa furu kɔnɔna la a ka ca dɛ cɛ furulen min b'a la bi ka muso janfa furu kɔnɔna na a ka ca dɛ alahi don dɔ la kamalen dɔ bɛ yen a bɛ baara kɛ hôtel dɔ la dugu nin kɔnɔ yan segu côté bamako don hôtel ko la dɔnnenba dɔ don dɔ la a ye n sɔrɔ misiri kɔnɔna la ko ɲininkali dɔ b'a fɛ a ko mɔgɔ caman de ka gundo b'ale bolo mɛ a tigilamɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'u ka gundo b'ale bolo k'ale bɛ fɛ ka fura dɔ ɲini ne fɛ n'o y'a sɔrɔ ale bɛ se ka ko nin na s'a tigiw ma cogo min na gundo nin ye fɛn jumɛn ye ale bɛ kɛ hôtel kɔnɔna la nka muso furulen dɔ bɛ yen ale n'u bɛɛ bɛ kare kelen kɔnɔ ale b'u dɔn u yɛrɛ b'ale dɔn mɛ ale b'u ye u t'ale ye ale ɲɛ b'u la kuma caman o ni walicɛ wɛrɛ de bɛ ka tɛmɛ ka taa chambre dɔ ta hôtel kɔnɔna la u cɛw t'a kalama ko nin caman bɛ kɛ hôtel la ale yɛrɛ b'a kalama ale bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de kɛ sa cɛ ninnu yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min k'u musow b'u k'u janfa wa musow b'u k'o kɛ cogo min i bɛ cɛ furulen caman fana y'an ka dugu kɔnɔ bi a muso b'a kɔ so kɔnɔ a fana ni walimusow kelen don ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma hôtel chambre kɔnɔna na nin tɛ tubabu jamana ye nin y'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna ye mali la nin ɲɔgɔn janfa bɛ ka kɛ bi furu kɔnɔna na cɛw bɛ ka musow janfa ni jɛnɛya ye musow bɛ ka cɛw janfa ni jɛnɛya ye nin baara bɛɛ lajɛlen ma kan fɛn min yɛrɛ cɛ ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan cɛ dɔw yɛrɛ ɲɛma kinin don ka bila hali muso yɛrɛ ka baarakɛ la muso ka baarakɛden min bɛ so kɔnɔna na tellement jɛnɛya yɛrɛ y'a labɔ a y'a dumuni kɛ k'a ji min ale yɛrɛ bɛ bila a muso yɛrɛ ka baarakɛden tali de la tellement jɛnɛya yɛrɛ cayara anw ka société kɔnɔ n'an ka duw kɔnɔna na o tuma na ni baara kɛra nin cogo la an bɛɛ lajɛlen b'an sigi ka fɛn dɔ kɔnɔ ala kɛra k'a hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam ko ni jɛnɛya cayara communauté fɛn o fɛn na iriba nafolo ko fana caya communauté fɛn o fɛn na k'a kɛlen bɛ komi olu pressera de ka ala deli ko ala i ka halaki mɛnna kɔfɛ dɛ i t'i ka halaki teliya sa i ka di an ma o b'a yɛrɛ jɛnɛya de ka teli ka société ta tiɲɛ o tuma na sobiyeta n'o ye iriba nafolo ye o de fana ka teli ka société yɛrɛ don galama la k'a ta tiɲɛ ka ban pewu o de kama n'i ye jɛnɛya ye société o société kɔnɔ
e ka Allah ta'ala deli ala ka hina awla o jɛnɛya bana juguba ka fura di aw ma aw bɛ se ka fura sɔrɔ jɛnɛya nin na cogo min an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ jɛnɛya tɔɔrɔ ma an ka kuma sigiyɔrɔma sabanan baara minnu bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ sama k'i bila jɛnɛya baara dɔw bɛ yen kuma dɔ la i kana kɛ n'i y'a kɛ i kana fɔ k'i tɛ se ka jɛnɛya kɛ dɛ i ma sécuriser abada ka bɔ jɛnɛya kɛli la o ye baara damadɔ ye musow niyɔrɔ b'a la cɛw niyɔrɔ b'a la k'an to k'olu baara kɛ k'olu baaraw to ji de bɛ ka kɛ o yiri kɔrɔ an ka dugu kɔni kɔnɔ an k'a bila an kun na jɛnɛya ma kɛlɛ fɔlɔ kuma tɛ ka ban ani jɛnɛya banni ka jan ɲɔgɔn na o la kosɛbɛ dɛ o baara fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye atabarruj wa sufur o de ye musow ka yɛrɛlabila musow ka bɔ hijabutuw kana musow ka bɔ fanw bi kɛnɛma u ba ka bɔ n'o ye musow ka fini sunsurunin don musow ka ɔrɔbu don musow ka ayiwa kulɔti don musow ka fini don fini min bɛ farikolo yɔrɔ dɔ da kɛnɛ kan ka cɛw la fitina i sigilen ɲɛ dara kan dɔrɔn o y'i fitinalen o fini sugu donni mana caya kuma o kuma kan k'a bila n kun na k'a fɔ ko jɛnɛya ti ban dɛ gansan man to Allah ta'ala ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin nabi nyuma foy musoyi ika foy de musoyi ika fo silame to bela jeli musoyi ko ne Allah ta'ala ko ku ka fini beli de ta ka farkulu fam bela jeli melikenay ka farkulu fam bela jeli suturanay dalika adna yurafna fala yudhin ko de kaka o de siraw la ɲuman ye muso yɛrɛ bɛ la kodɔn ni sira ɲuman min ye wa o tɛ tɔɔrɔ si sɔrɔ ala ka da kan n'i donna hijabu kɔnɔ maa malo dɔgɔyara cogo o cogo jɛnɛyakɛla malo a ɲɛbolo farala cogo o cogo a ja ti farinya bada ka malobaliya ko dɔ ta ka ɲɛsin muso hijabu ma n'i y'a mɛn ko muso hijabu ma ye jɛnɛya kɛ ala k'an n'u kisi walahi a taara a yɛrɛ de ka lahala la kamalenba nɔti kamalenba bɛ siran ale ɲɛ a yɛrɛ bɛ fini min na a bɛ siran ɲɛ hali ka kuma adresi la a bɛ siran ɲɛ mɛ n'i y'a mɛn ko tigi tilara ka jɛnɛya kɛ kamalenba nɔ b'a la mɛ a man ca a caman ye muso yɛrɛ de ka diɲɛ ani muso ka sɔn o de kɛra sababu ye ni baara nin kɛra o tuma na ni hijabu ma don dugu kɔnɔ ka caya ni musow ma sutura dugu kɔnɔ ka caya an kana hakili latigɛ ko jɛnɛya banna dɛ halisa jɛnɛya bɛ yen de i ma kisi ka bɔ an ma ka musow to yen finitiw kun na kanw bɛ kɛnɛma disiw bɛ kɛnɛma kɔw bɛ kɛnɛma muso senw bɛ kɛnɛma ka fan bɛɛ lajɛlen da kɛnɛma kuma donso ka kuma i tɛ tigɛ a fɛ cogo cogo n'a yirili kɔrɔ hali n'a kɛra kisɛ damadɔ i b'o tɔmɔ dɛ maa dɔw bɛ yen tiɲɛ na olu yɛrɛ b'u yɛrɛ minɛ ka bɔ jɛnɛya la ka sababuya kɛ muso yɛrɛ labɛn cogo ye muso fan si tɛ kɛnɛ jamanaw bɛ yen n'i taara yen n'i ka saraka kɔni bɔli minɛli de gulonna k'i ka muso kunsigi i ɲɛ la o bana kelen b'i fa i ɲɛ t'i da walimuso kunsigi kan i ɲɛ t'i da muso bɛɛ lajɛlen suturalen hijabu b'a bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ bɛ jigin kɔnɔ fo n'a kɛra tiɲɛni ye nka an ka jamana nin lajɛ n'i bɛ kɔfɛ yɛrɛ kuma dɔ la alhamdulillah mɔgɔw bɛ jamana nin tanu i yɛrɛ bɛ nisɔndiya mɛ i k'a la deli tɛ o tigi yɛrɛ kana bɔ i ka jamana kɔnɔ n'o tɛ bonya fɛn fɛn b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ bonya b'i la ka ye k'a fɔ ko nin de ye an bɛnbɛkɛw ye alhamdulillah mun ye diinɛ tutigɛ o jamana de ye nin ye o dugu de ye nin ye o dugu kelen na musow de bi caman u kunnangolo mɛsi b'u kunna karamɔgɔ min b'a fɔ ko ye haramu ye o tigilamaa nin kara kanw bɔlen don disiw bɔlen don senw fan bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ maa muɲunen da don kuma na a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ o b'a yira k'a fɔ ko jɛnɛya dan bɛ kɛnɛ kan marchandise bɛ yira cogo min na musow fana bɛ k'o ɲɔgɔnna kelen pe de kɛ ko ka nin baara to sen na an bɛ mun fɔ an balakaw ye ko jɛnɛya ma ban dɛ wa a ma surunya de banni na dɛ muso kan k'a yɛrɛ datugu de k'a yɛrɛ sutura n'o kɛra alhamdulillah caman bɛ kɛlɛ fɔlɔ ka bɔ jɛnɛya la mɛ n'a fɔra musow yɛrɛ suturalen tɛ kafiri musow bɛ cogo min u ka jamanaw la maa ti maa kɔlɔsi e yɛrɛ bɛ bɔ cogo la cogo min ka di ye liberté totale de b'i bolo yen n'a fɔra ko k'o de fɛnɛ k'an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ gɛlɛya sa hali fɔlɔ ye tun b'an ka musow ye u tun bɛ misɔrɔ siri cogo min na u bɛ finiw don hali ni hijabu dafalen tɛ u yɛrɛ ka fini kala mɔdɛli dɔw bɛ yen u b'o don u kana hijabu kɔni tɛ sa mɛ i tɛ se k'a fɔ abada k'a fɔ ko fini labilalen sugu dɔ an tɛ se ka fɛn fɔ moribo tile la nka cɛkɔrɔbaw bɛ kɛnɛ kan yan an y'a images ye an y'a photos ye a waati musow i bɛ musow bɔtɔla ye ko Modibo Keyita ka waati musow filɛ i tɛ muso kelen y'a la mun kunnankolon bali misɔrɔ min yɛrɛ b'u kun na misɔrɔ yɛrɛ bonya bɛ taafe kelen ma a bɛ taafe dafalen ma o waatiw tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna na yan
mais kana mɔgɔw labila ten de bɛɛ b'i yɛrɛ hali muso furulen tun bɛ dɔn kunun ni misɔrɔ siri min ye o bɛɛ bɔra la i bɛ muso furulen ye ɲɔgɔn nɔfɛ misɔrɔ t'u kun kuma tɛ ni furusugu sera an fɛ yan denkudiw sera an fɛ yan yɔrɔ wɛrɛ lataw sera an fɛ yan i b'a ye k'a fɔ ko nin ye muso furulenw ye a bɛɛ kun falen don mɛ si la misɔrɔ t'a si kun na wa fɛn min tɔgɔ ko hijabu o ka haramuya bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ ka bɔ bɔcogo la bɔcogo min b'a la k'a fɔ k'a cɛ ka jugu nin ye ka mɔgɔw wele de ka ɲɛsin jɛnɛya ma kuma tɛ musomanin ka kulɔti don kuma tɛ musomanin ka kolan don kuma tɛ musomanin ka zipu don n'i y'a ye nin waati la k'u binna karisa kan u binna karisa kan ne m'a fɔ ko bingali ye ko fɛn t'a la dɛ kojuguba don jɛnɛya nka est-ce que bin kɛra mun kan a yɛrɛ de ma bin ni nin wele k'a lase a yɛrɛ ma wa e ka fini don cogo ye nin de ye ka cɛw wele ka ɲɛsin yɛrɛ ma ni dama de hali n'i y'a ye kira ko musow kana latikɔlɔn fiyɛ u yɛrɛ la dɔ wɛrɛ si tɛ o wali cɛ ninnu kana don i ka suma duman na ka fɛn dɔ jigin a kɔnɔ ko nin bɛɛ de ye kɔtɛrɛ ye mun bɛ don mɔgɔ ni jɛnɛya cɛ nka e ye kulɔti don k'i sigi moto sanfɛ walima jipo a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ bamakɔ kɔnsɛrɔ n'aw donn'o la yan segu i bɛ musomanin dɔ ye bi fee la fee fini min b'a la fini dafalen tɛ jipunin de b'a la ani kulɔti a n'ale yɛrɛ ka ayiwa guloki fitinin min b'a la n'a y'i sigi o guloki bi pan o bɛ pan yɔrɔ min ani kulusi danyɔrɔ a b'a tɔgɔ n'a jamu de sɛbɛn yan n'a ka telefɔni nimero i bɛ cɛ caman ye ka accident kɛ bamakɔ circulation na k'a fɔ ko u yɛlɛla fɛn dɔ kan o tɛ ko u y'u to filen de la dɔrɔn ka t'u bin u kun kan ye ka d'a kan muso y'a yɛrɛ yɔrɔ min bɔ fitinama yɔrɔ la ale bɛ to o nimero kalan na n'o tɔgɔ kalan na yɔrɔ min na dɔrɔn i b'a ye k'a fosi ma s'a ma k'a binna a yɛrɛ ma ye i b'a yɛrɛ ɲininka mun y'i sɔrɔ ko ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn a kɛra komi jinako tɛ koyi a ɲɛ dara fɛn min kan a kun man kan tɛ k'o de lajɛ ka nin to dugu kɔnɔna la fitina de b'a fitina ti baw e ka yɔrɔ min kan ka dogo e y'o da kɛnɛ kan i b'a ka walicɛw da don kuma na alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a dɔw tɛmɛtɔla u bi maaw fitina u b'u yɛrɛ fitina u tɛ don arijinɛ kɔnɔ wala arijinɛ suma k'u ninnu tɛ don a kira ka kuma don sallallahu alaihi wasallam o b'a yɛrɛ musow k'u yɛrɛ datugu k'u yɛrɛ sutura n'o kɛra siga si t'a la o bɛ dɔ bɔ jɛnɛya la nin ye a fɔlɔ ye a filanan ye fɛn jumɛn ye an-nadaru wa takraru ka to ka filɛli kɛ ani ka to ka segin a kan maa ka filɛli kɛ siɲɛ kelen i ɲɛ binna fɛn min kan o ye haramu ye e y'i ɲɛ bɔ a la jurumu t'i kan i m'a dabɔ a kama mɛ i y'i ɲɛ jɔ a la o kɔfɛ i tilara ka segin tuguni k'i ɲɛ jɔ a la i bɛ jurumu sɔrɔ dɛ alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam ka ye filɛli fɔlɔ ko b'i ye mɛ filanan ko b'i kan kira ye nin fɔ a dɔgɔkɛ ye kɔni filɛli fɔlɔ o b'i ye o kɔrɔ ye mun ye maa kɔni kɛra cogo cogo tuma dɔ la i ɲɛ bɛ bari ka fɛn dɔ ye ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama nka e ɲɛ y'a ye i ɲɛ bɔ a la ko ye haramu ye ka ala deli o kɔfɛ ka tila ka segin tuguni k'o fɛn kelen lajɛ o b'a yɛrɛ ka fɔ e yɛrɛ de y'a dabɔ a kama sisan k'o filɛli masina ye n'an ko musomaninw ka kulɔti don man ɲi u ka zipu don man ɲi u bɛ nin fɛn sugu minnu don nin bɛɛ ye haramu ye e fana kan'a kɛ n'i ɲɛ jɔ mun na i t'i ɲɛ bɔ o la tuguni i fana b'o ko baara min kɛ ɲɛ ka jɛnɛya an y'o fɔ sisan ko ala kɛra ka hadisa b'o kan sallallahu alaihi wasallam ɲɛ ka jɛnɛya e fana b'o baara min na i ɲɛ ba ka jɛnɛya de k'o la o tuma na k'a ta kɛ filɛli ye i ɲɛ ti bɔ a la olu ye baara minnu na n'a cɛ ka jugu ni yɛrɛ kun ye bulondalasigiw de ye kunun nka bi yɛrɛ telefɔniw fan bɛɛ ni image kuntanw de la ka telefɔni fa jajugu dama promo film o dama de kɛn bɛ ka anw ka telefɔni fa bɛ denmisɛnnin caman sigilen a b'a ka telefɔni munumunu caman ta tɛ fɛn nafama lajɛli ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ musow farilangolo o de b'a ka telefɔni a fɛrɛla dɔrɔn a b'o video k'a la a b'a lajɛ ka d'a kan internet ko bilama kɔnɔ ala de k'an kisi ni kulun tununna kɔgɔji la internet b'o cogo kelen de an ba ka taa an t'a dɔn an ka bato yɛrɛ bɛna jɔ jɔyɔrɔ min na ka fɛn bɛɛ nɔgɔya ni nin telefɔni sira ye o de don kabini fɔlɔ maaw tun bɛ wari sara ka taa imagew lajɛ o bɛɛ kɛra an ka jamana kɔnɔ yan 83 ni 84 maaw ye wariw sara ka télévision lajɛ yan mali téléjournal n ko wari sarala Bamako k'i sigi ka téléjournal lajɛ o kɛra ni Alahu Taala nana ni nɔgɔya sira ye télé ko yɛrɛ ta an ka hamiya tuguni téléphone yɛrɛ kun tɛ sugu ko téléphone ye bɛ se k'a mara o kuma kun t'a la ala nana sɔn an ka nɔgɔyaw sɔrɔ k'o téléphone bila n kunna kabini an t'a dɔn ko internet fana bɛ se ka don téléphone na o fana nana don a e yɛrɛ sigilen b'i ka so kɔnɔ sisan i ɲɛ bɛ diɲɛ bɛɛ la diɲɛ bɛɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bi i b'i ka so kɔnɔna la i ɲɛ b'a bɛɛ la
o koro se ko demsenu ka keni chini telephone sira fele mana yoro mi mani je de doyi afilimu chejugu amuso farlangolo ere ko bele jilindi bla inga telephone grand sanfe ni harami muso bo laje chugo mi che fene bo laje ti o koro ki fene be fileni mina ko haramun do de kati be ikana wal muso laje ka telephone kono kana laje tele la kana laje kene muso fene kana wali chedo ta ko bla ka telephone grand sanfe ibaga lajeni damu ga lajeli walma filmu be ba lajeti kuma dolay bi furu cheni furu muso de sigle filmu che jugu langolo filmu lu ba laje parce que lu yere bolo che kelin ne kala je wi harami muso kelin kala je wi harami menini che baka laje nyogon fe ko fenzal o ye galu ni koy o ti ben ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ati be che ka che nyona je ati be muso fena ka muso nyofle ni be haramun o ba yere mangance kani naje ni muso kana laje kelin kana laje wal muso futu min bi ka telephone kono iba joshi de kaboy dengali ba kamalinin do ya kembe karabu muso do de futu ta ko bla ka telephone e grand sang wal ma endu muso wore ba le ka e grand sang na terge mi ayini ga ko ni joy e be do ko nyi mina ni de furu kabina ni de furu arabu muso wala bi no de furu ka to malila abi ta ke nye ka damu de wal muso la jalila o de pempere lendo aka telephone e grand centre e bol la jeli fenfen ke ibaka jurumun de soro ibaka haramun de so ire ba do itina sugo ali fen min furuli la ibiki ire nege ni ba ka arab jamana ka ni ba ka endu jamana ka o foto be ka e grand centre e bi ire nege na ya ire nege danse ma ka letri sebe ka ci ire mai ka foke ire de bina ni furuti do ire feneta ni beye jeniya tasra de kanka ni bla fleli kake ani ka to ka sigi sigi aka ka laje ko fane arami femi be ma wele kata jena ma ko ni ya doyi asabana wali cheni wali muso be tige dombolo minke o fane arami ki tige di wali muso ma yizuma haramunte rawon fe ya baman ngana ni ko wali muso kaba do ta fam abe do yana ko muso min furulen do ko de wali muso o ye wali muso wa muso fen fe furu make ma harami ni be se ka furu kasurati kuna o be fana to ko wali muso o bale wali muso faka ki zuma haramundi ibalma muso directi wangambo dema ini muso ni bi fala walma bala walma fani bala o muso kororani e saw e koroyarana e saw o yizuma harami ibala kaw fene ibani chini kajigi ibba koroba kajigi no ibala kawi ni befene zuma harami ifa balma muso akelema ko mi tene muso o kororani fa isa kayelew walma fa de kororano e kajigi o mi muso konindo o yizuma harami tege be se kaduma imma musola kaw fa yasrafe imma musola kaw ba yasrafe ni bedi be jiti mini zuma harami ani yere de ere wulu de i koroke de i dogoni de ni be zuma harami koroke min do ini mum bi fal wal ma bi balaw ya bi fani bala o de musuma eti se ko furu fo kata jinya wuli o bayra o zuma harami bi se ki tegeda im muso min bi kun furu la o muso wolo ba itige be se ka do fene mo zuma harami itina se ko fene furu anun di zumarami ngani nunu mborala hali wolo koroke furumuso itige ti se kadama ire wolo dogoke o furumuso o ti zumarami itige ti se kadama itige se kadama nunu mad hali benga fomandi no ta hali benga muso o ti zumarami itige ti dama ifa koroba muso o ti zumarami itige ti duma ifa nitini muso o ti zumarami folisra fe itige kana dini shi parce que ni fa koroba ti ibe se ka muso ta ni fanichini te ibe se kata ni benga te o muso ibe se kofu anga be se gakede be kana kede parce que dumini be madabo duni gama koy sharia ba fo fendo bi be ani kake ati ben koy fendo be ni ya ke doro ibe duchi ibe duguli note islamia sharia la haramunje otuma kama amma kotere do eni adoni nyoti o ati be ki tige di numa ni na dana numa alhamdulillah on tige be di ma hakemi ma jetimen anga kala yoro la yikola gi fenfen bi ni na de classe kelen ngono tige bi dam tige di re ya la naflay 3 fasi de bi di barake yoro la tige bi di mauna 3 fasi de bi di ma min ba fo ko haramu jinye togo jugu bebe takadayla ay kra terroriste de kra extremiste islamiste do fundamentaliste o sugu bele de lende bi nyini ko day kelena parce que ko tige di muso alors que tige kadama haramu do atibe hal ni jiye be la bushi mawki saboti sharia ko tige kana di mami mai tige kana dam
wa muso dɔw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ nin na furu kɔnɔ n'a cɛ terikɛw nana muso b'i jɔ dɔrɔn a bɛ foli k'a da la cɛ yɛrɛ bɛ dimi teriw bɛ dimi ko n'an taara karisa fɛ yen ka musow bi gɛrɛ an na u b'u tigɛ d'an ma u b'u sigi an kɛrɛfɛ mɛ ni teriw nana ne fɛ yan ni muso de musomusonin don k'a tigɛ tɛ di n teriw ma nin fana y'a diinɛ sugu jumɛn ye n'i y'a diinɛ sugu jumɛn cɛ yɛrɛ bɛ muso la gosi ni nin alors que muso b'a ni tiɲɛ cɛ a tigɛ man kan tɛ ka di teriw ma a zumaharamu tɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ tigɛ di ɲɔgɔn ma o fana ye jɛnɛya weleli sababuya dɔ ye k'an ka yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ a la k'an to baara la a kɛlen bɛ ko maa bɛ ka jɛnɛya de a naaninan ye fɛn jumɛn ye alkhuluwa wal ikhtilaf i ni walimuso ka lankolonya walima i ni walimuso ka duru kɛ ɲɔgɔn na i ni walimuso ka lankolonya maa wɛrɛ si tɛ yen walima aw ka duru kɛ ɲɔgɔn na o fana ye jɛnɛya nasira telimanba dɔ ye yɔrɔ ala ka ciden ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko aw dɔ la kelen si kana lankolonya ni walimuso ye wali cɛ kelen ni walimuso kelen so kɔnɔ ko sɛtɛnɛ bɛ k'aw sabanan ye dɛ ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ale de ka limaniya ka bon n'an bɛɛ tɛ yen ala kira ye ni kankari da cɛ bɛɛ ye i ka karamɔgɔya t'a la i ka alimamiya t'a la i kelen ni walimuso kelen aw fila dama ko sɛtɛnɛ tɛ dɛsɛ i la dɛ a bɛ k'i sabanan ye aw kana jafariya si sɔrɔ i kelen ni walimuso ka lankolonya kana sɔn a ma dɛ e kelen ni walimuso kelen mabili kɔnɔna na i zumaharamu tɛ danger i kelen ka walimuso kelen ta moto la danger i kelen ni walimuso kelen bureau kɔnɔ danger e kelen ni walimuso kelen salon kɔnɔ so kɔnɔ danger hali madrasa karamɔgɔ a y'aw janto aw yɛrɛ la dɛ musow bɛ to k'aw wele ko a ye n'an kalan fatiya la a ye n'an kalan tahiya la n'i bɛ to darisu di muso ma a ka salon kɔnɔ i k'i jija a ka kɛ muso gurupuw de ye walima o muso zumaharamu ka ye mais kelen ni walimuso kelen salon kɔnɔ fatiya bɛ kɛ fila y'i bolo dɛ ni m'i janto i yɛrɛ la a bɛ tiɲɛ i bolo koyi o b'a yira k'a fɔ i k'i hakili sigi maa caman bɛ yen walahi mina bɔnna u bolo nin cogo de la a ti se na n ye karamɔgɔ de ye ala cogo bɛ n da o t'a ko la koyi o t'a ko la i k'i janto i yɛrɛ la dɛ walimuso kelen walicɛ kelen sitɛnɛ yɛrɛ man jugu maa si ma fo maa min b'a fɔ i bɛ siran ala ɲɛ o tigi ka tiɲɛ ka bin o de ka di sitɛnɛ ye bɛɛ b'a kuma fɔli min kɛ ale fana bɛ nisɔndiya n'o de ye n'ala kira ko i kana kɛ jafariya si kan'i bila i kelen ni walimuso kelen kana sɔn abada k'i n'a kelen bɛ kalan kɛ a ka salon kɔnɔ walima so kɔnɔna dɔ la fo n'a kɛra muso jamaw ye walima n'a a balimakɛ dɔ nana sariya la baasi kɔni t'o la mais e kelen walimuso kelen i janto i yɛrɛ la hali marikazutigiw minnu bɛ jinɛ furakɛ kɛ an bɛ nin kankari d'aw ye koyi walimuso kelen ni kelen bɛ so kɔnɔna la k'i bɛ ka wurukiya k'a kunna e tigɛ de bɛ ka da o kunkolo la k'i bɛ ka kuranɛ kala i janto i yɛrɛ la koyi i janto i yɛrɛ la fɛn min b'a la jinɛ sɛtɛnɛ don a bɛ se k'i fɛnɛ marasa dɛ n'a bɛ se k'i fɛnɛ marasa n'i b'o kalan sugu kɛ a n'a zumaharamu ka kɛ yen alhamdulillah mais i kelen walimuso kelen hali n'a kɛra furakɛli ye n'i m'i janto a bɛ tɔgɔ tiɲɛ s'i ma ka tila k'a lase silamɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ni kira ko a kana kɛ dɔrɔn a ka dabila de a kana kɛ n'i y'a kɛ k'i dalen b'i yɛrɛ la sitɛnɛ man jugu maa si ma fo n'a kɛra o tigilama ye nin y'a naaninan ye a duurunan muso ka voyager ka sɔrɔ a n'a zumaharamu tɛ n'i bɛ voyager ka ban i ni balimakɛ ka voyager walima i fa ni minnu tɔgɔ da ko zumaharamu i n'olu ka taa voyager la alhamdulillah baasi t'o la mais muso kelen k'i ci ka bɔ yan fo Chine ka bɔ yan fo Dubai ka bɔ yan ka taa fo Las Palmas ka bɔ yan ka taa fo Paris i janto i yɛrɛ la dɛ n'a fɔra ko a kana kɛ i kana kɛ yɛrɛ kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam ko muso si kana taama su kelen ni tile kelen hakɛ ka sɔrɔ a n'a zumaharamu tɛ ɲɔgɔn bolo hadisa dɔ la muso o muso bɛ yen k'i limaniyalen don ala la i limaniyalen don don na ban na i kana taama fiyewu fini zumaharamu de i ka taama min kuntagala bɛ su kelen ni tile kelen bɔ nka bi muso commerçantiw bɛ bɔ yan fo Chine muso commerçantiw bɛ bɔ yan bi fo Dubai n'i yɛrɛ bɛ avion kɔnɔ Bamako Dubai sira kan i bɛ muso min ye avion kɔnɔ o bɛna caya ka tɛmɛ cɛw yɛrɛ kan hali Chine voyage musow donna la ne m'a f'i ye i ka commerce ye haramu ye dɛ mais i b'a ɲɛɲini de sariya la i tɛna bin cogo min i tɛna talon cogo min i b'o de ɲɛɲini ka fara a kan n'i ma ɲɛ voyage kɔ i zumaharamu bɛ i cɛ b'i tigɛ ka fara i kan walima i denkɛ dɔ bɛ yen walima i balimakɛ dɔ bɛ yen n'o ka jɛ ka taa baasi t'a la mais e kelen ka bɔ yan ka taa fo Dubai ka bɔ yan ka taa fo Chine i yɛrɛ kelen bɛ hôtel réservé i yɛrɛ ye an bɛ mun fɔ an balimamuso ye k'u janto yɛrɛ la kɔrɔ cogo de ka ɲi muso kelen ka voyage k'a fɔ k'a bɛ taa ka sɔrɔ i ni zumaharamu tɛ ko fɛnɛ bi maa sama k'i magɛrɛ jɛnɛya bonda la dɔnnikɛlaw yɛrɛ ye nɔgɔya di mun na dɔɔnin dɔrɔn o y'a hiji sira ye o yɛrɛ ye karamɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔsɔ ye
o y'a hiji sira de ye nɔgɔya dira mun na dɔɔni mais fɛn min y'a feere sira ye ka bɔ yan ka taa fɔ yan k'i taara minɛn t'a la walima i taara bɔ dɔ ye i ni zumara mun de ka taa ɲɔgɔn fɛ ayiwa i bɛ cɛ dɔ yɛrɛ fana y'an ka jamana kɔnɔ yan o muso taatɔ Dubayi walima Chine a yɛrɛ bɛ muso ta tigɛ ma ka t'o di a teri dɔ ma walima a dɔnbaga dɔ don ayiwa komi an muso fana ye dɔɔnin sɔrɔ a bɛ k'i bolo yɛlɛma dɔɔnin i b'i jija i b'i janto nin na komi n y'a mɛn e bɛ taa Dubayi n ye muso kalifa i la i n'a ka taa ɲɔgɔn fɛ nin tɛ ka bakɔrɔnin n'a juru ta sa ka taa kalifa surugu la o tuma na i n'a ka taa ɲɔgɔn a fɔra fɛn min kana kɛ e yɛrɛ filɛ k'o cɛ ka t'o d'o ma nin ti bɛn o a zumara mun tɛ terikɛ ye e n'o man kan tɛ ka taa bada ko e terikɛ mana e muso ni terikɛ bina voyager ko ka taa nin jamana jan ko commerce ye a dɔ ye ninnu si ti bɛn an k'an janto an yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimamuso commerce sira fɛ bi musow de b'a kɛnɛ kan olu de garijɛgɛw furuna bi o musow caman ka duw tiɲɛna k'aw to kɛnɛ ma du min kan ka jɔ k'ale to a kɔnɔna la o duw caman cira maa tɛ foyi sɔrɔ i ka ala ko kɔfɛ e yɛrɛ halala ye mun ye ka tɛmɛ i den kan i mana nin wari fɛn fɛn sɔrɔ kuma dɔ la a b'i ba mais i den ka lamɔ cogo ɲuman an caman ɲinɛ n'o kɔ bi k'an bɛɛ ɲɛsin diɲɛ de ma ko nin fana bɛ kɛ sababuba ye ka adamaden turu a kun kan kɛrɛnkɛrɛnya la jɛnɛya sira fɛ a wɔɔrɔnan o ye baro kuntagalajan i ni walimuso cɛ walima i ni wali cɛ waati bɛ baro de bɛ ka tɛmɛ e ni ɲɔgɔn cɛ jɛnɛya ma gɛrɛ fɛnw dɔw la an dun ka société bilama tiɲɛnen dɔ bi ni téléphone ko yi ni whatsapp ni facebook ko a kɛlen don ka furu caman yigi ɲɔgɔn koyi wallahi muso caman de b'i plaignɛ karamɔgɔ ye ka fɔ n cɛ mana don kaban n'a ye surafana don a banna a ɲɛ de bosonnen b'a ka téléphone na dɔn a bɛ whatsapp kɔnɔ fo ka taa s'a dakuma ma dɔɔni fana bɛ facebook kɔnɔ fo ka taa s'a dakuma ma an musow n'an cɛw de kɛra téléphone ye an k'an ka baro min k'an musow fɛ o waati bɛɛ bɛ ka di téléphone ye baro min kan ka kɛ cɛ fɛ bi o waati bɛɛ bɛ ka di téléphone ye du kɔnɔnaw na bi bɛɛ de ɲɛ bosonnen don i ta kan cɛ bɛ facebook kɔnɔ muso bɛ whatsapp kɔnɔ cɛ bɛ whatsapp kɔnɔ muso bɛ facebook kɔnɔ baro tɛ yen kuma tɛ sara ɲɔgɔn na du yɛrɛ bɛ taa cogo di maa si mako t'a la nin kɛra phénomène min ye a baji woyora ka don bɛɛ ka so kɔnɔna na o baro min bɛ ka kɛ walicɛw ni walimusow cɛ ko nin fana ye gɛrɛɲɔgɔnyaba ye ka ɲɛsin jɛnɛya ma o tuma na walimuso hali ni kɛra commerçant de muso nana feere kɛ aw ka baara dan bɛ kɛ dɔrɔn nin ye joli ye nin don nin bɔ a la a to nin na a banna mais a nana ka feere de la ou bien a nana ka sanni na mun bɛ bila a tɔgɔ ɲininkali la e tɔgɔ ye jumɛn a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn maa b'i ka téléphone numéro sɔrɔ wa o y'a daminɛtɔ de ye fa daminɛ ye yɛlɛmisɛnnin ye koyi o y'a daminɛtɔ de ye e yɛrɛ b'a dɔw la k'a fɔ ko nin bɛna laban fɛn jumɛn na o ye jɛnɛya de maa min nana sanni na mun bɛ o tɔgɔ ɲininkali kɛ i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn i jamu ye jumɛn i ka téléphone b'i sɔrɔ commerçant caman fana bɛ nin baro de kɛ ni walimusow ye o ka bitigi kɔnɔna la k'u fana k'u janto baara min bɛ maa gɛrɛ jɛnɛya la nin baara ye a dɔ ye a 7 ani a laban o de ye k'i sigi kuma bɛɛ i b'a ka dɔnkiliw lamɛn dɔnkili min bɛ maa sama ka ɲɛsin jɛnɛya ma walima i b'a ka téléfilm lajɛ mun b'i sama k'i ɲɛsin jɛnɛya ma nin bɛɛ lajɛlen ye jɛnɛya gɛrɛfɛnw ye nin si tɛmɛ o dɔnkili fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jarabi dɔnkiliw ye n'a dɔnkili fɔbaa ma dabɔ ɲuman kama kamalenin si kana to i cogo la musomanin si kana to i cogo la hali aw minnu bɛ yen n'aw tɛ jɛnɛya kɛ o b'aw lagosi k'aw sabote aw tɛ maa ye a kana ta u ka kumaw fɛ dɛ o dɔnkilidala joli de bɛ yen n'o ye fitina wuli jamana kɔnɔ ni jɛnɛya ye a dɔnkilidala joli bɛ yen n'a ye fitina wuli jamana kɔnɔ ni gulɔ min ka gulɔ fasa da ka gulɔ kanu don mɔgɔw dusukun na o dɔnkilidala joli de y'o baara masina kɛ ni aw fana y'a ta olu fɛ baara bɛ tiɲɛ sa koyi o ye baara tiɲɛni ka baara don galama la bɛɛ bɛ tiɲɛ ko dɔnkili lamɛn kojugu n'o ye jarabi dɔnkiliw ye fitina dɔnkili min bɛ maa sama ka ɲɛsin jɛnɛya ma o dɔnkili bɛɛ lajɛlen lamɛnli k'o ye haramu ye a cɛman fara musoman kan a n'a lajɛli a si de tɛ bɛn ka d'a kan a bɛɛ lajɛlen bɛ maa ɲɛsin jɛnɛya baara ma an b'a ɲini masaba ala fɛ insha allahu taala ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ jɛnɛya nasira bɛɛ ma an ka kuma sigiyɔrɔma 4 a laban o de ye jɛnɛya nɔ maa kelen na ani an ka société n'o ye jamakulu ye n'a fɔra k'an k'a dabila an k'a dabila n'an ban ni jɛnɛya kɛra an bɛ nɔ jugu jumɛn ye jɛnɛya la a nɔw ka ca waati taara dɔɔnin an tɛna se k'an da se a bɛɛ ma mais kumaba kelen kɔni bɛ yen an b'an da so o ma ka d'a kan o ye wajibi ye jɛnɛya n'a cayara société kɔnɔ a cayara dugu o dugu kɔnɔ fɛn dama dɔ bɛ yen an bɛɛ lajɛlen b'an sigi n'o ye a fɛn fɔlɔ ye mun ye
ikhtilatul ansab adamadenw danbe ka don ɲɔgɔn na ka adamadenw danbe tiɲɛ ka adamadenw danbe kuma dɔ la i bɛ den caman kun di i ka du kɔnɔna na i yɛrɛ jeli tɛ i yɛrɛ jeli tɛ mun y'a lase aw ma jɛnɛya kuma dɔ la yɛrɛ nin man ca duguba kɔnɔ ka tɛmɛ burusi kɔnɔna nin ɲɔ ɲalen don burusi kɔnɔ dɛ nin ɲɔ ɲalen ba i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ b'a dɔn kɔnɔbara min filɛ na n yɛrɛ ni ala cɛ n cɛ ta ten kuma tɛ cɛ minnu ka baara ye avantiri ye n'u fana bɛ mɛn tina san 5 san 4 u bɛ yen i y'u wele kuma o kuma ye nali ka da ɲɛ an b'a kɛ cogo di papiye ma sɔrɔ n'o sɔrɔla an bɛ na o musow ba ka kɔnɔ ta k'a tiɲɛ walima ka kɔnɔ ta dɔrɔn ka wolo du kɔnɔna na o dugu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o du yɛrɛ caman falen nin denw na dɛ cɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko muso ye kɔnɔ ta a kɔfɛ mɛ n'i nana n'i dabila k'i b'a furu sa e fa walima i ba yɛrɛ de bɛ wuli k'i jɔ k'a tɛ bila dɛ i bɛ nin den kun di a tɛ bila muso yɛrɛ bɛ kɔkɔrɔma don a la kosɛbɛ ko adamaden de don e taara k'a to yan o tuma a bɛ mun kɛ parce que olu yɛrɛ ma jɛnɛya yɛrɛ kɛ kojuguba ye walahi burusi kɔnɔnaw bɛ yen baara tɛ yen k'a fɔ ko baara min ye sanga wuli sɔrɔ ka tɛmɛ jɛnɛya kan minnu yɛrɛ kan ka mɔgɔw gɛn ka bɔ a la i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ jɛnɛya kɛ o village b'an ka duguw kɔnɔ yen o b'a yɛrɛ k'a fɔ cɛw ka sigibaliya so kɔnɔ o y'a dɔ ye cɛw ka muso labila kojugu i dɔgɔkɛ ka so kɔnɔna fɛ muso de ka t'o fura ni laada jugu min bɛ anw fɛ yan ni caman wolola jɛnɛya la dɛ e yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yen olu ye cɛgana ye olu ka cɛganaso e muso de bɛ t'o fura ka t'o jɔsi hali e dɔgɔkɛ koliji muso de bɛ t'o bila ɲɛgɛn na hali e dɔgɔkɛ ka fini e muso de b'o ko hali n'a taara muso ɲɛ ka don min na k'a ma diya ye muso b'a yɛrɛ ɲini i fa bolo walima i ba ko n'an ye furu kaba i ma furu cɛ dɔrɔn kama dɛ i furula cɛ balima i cɛ dɔgɔnin yɛrɛ sago b'i la ka tɛmɛ i cɛ kan dɛ o de y'an ka laada ye kuma dɔ la i cɛ ka baara i b'o to yen mɛ cɛ dɔgɔninw ka baara i b'o kɛ wajibi la o cɛ caman na dɔgɔnin ka sinji tigɛra ka sababuya kɛ muso ye parce que cɛ yɛrɛ dɔgɔninw tilara ka ɲɛsin musow ma o caman kɛra hali an ka bololankaraban bani sariya t'a fɔ fɛn ma gansan k'a ma ye a b'aw ɲɛna minnu b'a fɔ ko nin ma ɲi k'a man d'u yɛrɛ ye a ka d'u yɛrɛ ye nka munna u t'a kɛ sariya ye kɔtɛrɛ min don n'a kɛli cɛ o de kama u b'a to yen an ka du kɔnɔna la nin nimɔgɔya kulonkɛ minnu bɛ yen waati bɛɛ bololakara a kuma cɛjugu fɔ ɲɔgɔn ma a n'a gosili ɲɔgɔn ma cɛ yɛrɛ sigilen don o bɛ yɛlɛ la yɔrɔ dɔw hakili ka dɔgɔ hali ni ji kɛ kolon kɔnɔ a b'a susu ale yɛrɛ sigilen don ka muso lajɛ a dɔgɔnin bolo o b'i bolo fereke o cɛmancɛ la a b'i bolo da o kan na ko muso o kulonkɛ joli de bɛ yen n'o labanna hali ni kun y'a dɔ ye o ye du dɔw ci anw ka jamana kɔnɔ yan ani mɔgɔ kulonkɛ ani muso ka don cɛgana so kɔnɔ ko jɔsili walima furɔni walima i ka fini nɔgɔw bɛ cogo di walima n ka ji sigi ɲɛgɛn na muso e k'o to i kɔnɔ e yɛrɛ bɛ dusu ta ka muso furu cogo di ni laada minnu bɛ anw fɛ yan ni sariya b'a fɔ k'o man ɲi dɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ ayiwa sariya yɛrɛ tɔɔnu k'aw nana fɛn bɛɛ gɛlɛya an bolo yan n'o tɛ ninnu ti baasi ye minnu m'a kɛ baasi ye a wolola mun na olu fɛ yen u yɛrɛ b'a dɔn a b'a yɛrɛ a kana sɔn a ma dɛ cɛ ni muso ka fereke ɲɔgɔn na walahi a tɛ hɛrɛ wolo a tɛ hɛrɛ wolo a bɛɛ lajɛlen ye balawu de ye kan ka hakili to a la a filanan ye mun ye o de ye ihlakun nasl maa bɔnna i den i yɛrɛ bɔnna k'a ta tiɲɛ k'a halaki fɛn min ka teli a la o ye jɛnɛya a cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u yɛrɛ denw kɔrɔbalen waati min i bɛ kuma kɔrɔba dɔ wulilen u bɛ min yɛrɛ wele e y'u den fila in f'i yɛrɛ bɛ maloya k'i da don a la ale yɛrɛ si taara muso si taara nka yɛrɛ bɛ la wuli k'i lasigi nin den min filɛ n y'a fɔ a ye kabini a fitinin k'a ye nin kɔnɔ ta yɔrɔ min a ka taa fa fɛ yen ko n den tɛ o ye n dennin de ko n k'a to n bolo o tora o kɛnɛma den min fɛrɛ kelen bɛ n denw na o fana ɲɛ tana kɛra ne denw ye ne dun denw ye alala ye ale bɛ k'o fɔ waati min mun ye kɛnɛma denw ye baliku de a yɛrɛ sera furu ma cɛkɔrɔbaw bɛ ka nin kuma kɛ du cira wa a ma ci nin du ci di walahi a dɔw la e yɛrɛ bɛ maloya k'i da don a n'a fɔra i fa filan hali saw ni kuma sugu de bɛ sen na jɛnɛya ma ye dɛ walahi jɛnɛya ma ye e yɛrɛ b'a tɔɔrɔ dɔn kuma dɔ la i yɛrɛ ye den minnu sɔrɔ kɛnɛ ma i cɛkɔrɔbalama olu denw de bɛ don ka bɔ a la maaw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ne kɔni ye jɔn ye jɔn den de bɛna taa i yɛrɛ tɛ se ka foyi fɔ foyi parce que e yɛrɛ b'a dɔn nin y'i ka kɛnɛma den ye i tɛ se k'a fɔ i filanw ye tuubi nana ye nimisara den tɛ fa wɛrɛ dɔn a yɛrɛ la ni e tɛ a fitininama e de fana ye jamu da a la o bɛ taa n ka segin na ko nin ye jɔn ye e kan den e nin ba dun k'ale ale ba ma mɛn bolo furu la o n y'ale ba bila a mɛn k'a sɔrɔ a ba ma furu yɛrɛ k'a sɔrɔ a ba ma furu yɛrɛ
a y'a sɔrɔ tulonkɛ de sen fɛ i yɛrɛ cɛkɔrɔbalama ji bɛ k'i ka foroko la wallahi i bɛ maloya jɛnɛya ma ɲi ne silamɛ e bɛ denmisɛnniya la bi i t'a dɔn i filanw bɛ k'i su ko tuma i ti cɛ ye wa n'i m'a kɛ n'i kɔrɔla i bɛ nimisa ka n'i tulo don u ka kuma la dɛ n'i y'i tulo don a la dɔrɔn o bɛ k'i nɛgɛ i cɛkɔrɔbalama wallahi i bɛ nimisa aw ɲɛ bɛ maa caman sigilen na u tɛ se ka kuma jama kumaw la dɔw wɛrɛ tɛ n ko denmisɛnniya kɔnɔ a ye tana de ci e filanw bɛ misiri kɔnɔ olu y'a dɔn e ka kamalenya la i ye fan bɛɛ kɛ den ye i ye jɛnɛya caman ba ne alimami y'i da don jɛnɛya walanda la misiri kɔnɔ don min bɛɛ bɛ Allahu Akbar fɔ misiri kɔnɔ fo n'a kɛra e ye bɛɛ bɛ alimami ka kuma diya bolo fo n'a kɛra e ye i bɛɛ tɛ se ka don a la o n'i kumana dɔrɔn dɔ b'i to fo kun na ka ŋuna i t'i kuma cogo dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan i kuma cogo dɔn o kɔrɔ e yɛrɛ bɛ sin k'i ma kun ten wallahi ni turuw bɛ kasi la ji la n'i ye gabakurun fili dɔrɔn a bɛɛ b'i kɛ siw i b'i ma dɔw b'u den u tɛ se ka kuma dɔwɛrɛ si tɛ a ye tana min tiɲɛ denmisɛnniya la n'a fɔra e y'i ka denmisɛnniya kɔnɔ k'a ma ɲi i t'a faamu maa minnu b'a nimisa la bi u kɔrɔlen e k'u ɲininka ba ye jɛnɛya ma ɲi koyi wallahi jɛnɛya ma ɲi maa si ka n'i su k'i bila a la n'i ye nin baara kɛ dɔrɔn ko baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a sabanan ye mun ye ka adamaden danbe yɛrɛ kari k'i danbe tanya danbe ti k'i lafiya e yɛrɛ ma ɲi tuma dɔ la hali ni dɔw bɛna musomanin dɔ furu a denni ka ɲi a jogo ka ɲi hijabu b'a la mais furu kɔnɔna la n'a bɔra kalama ko denni ma sɔrɔ so a ma sɔrɔ furu kɔnɔ a fari bɛ sin ka fagati maa caman de bɛ yen mun bɛ nin ɲininkali kɛ est-ce que den min ma sɔrɔ furu kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a furu wa ni ɲininkali bɛ kɛ karamɔgɔ bɛɛ la alors que a bɛ se ka furu ale ka sɔrɔ baliya furu kɔnɔ rapport si t'a n'a yɛrɛ ka furu ci ale mana n'a yɛrɛ ye o minnu y'a baara k'a juru min b'ale de kan n'ale sɔnna ka ban k'i yɛrɛ segin ka taa ala ma ka kɛ maa ɲuman ye kaba banna i muso don a furu n'a jogo ka ɲi kaba ko diinɛ b'a bolo a furu foyi t'a la foyi t'a la nka munna maa sigara ka furu la parce que a sɔrɔla sɔrɔ cogo min na a sɔrɔ cogo de man ɲi a sɔrɔla sɔrɔ cogo min na a sɔrɔ cogo de man ɲi o b'a yira k'a fɔ hali maa min sɔrɔla jɛnɛya la i maloyalen don sigida la ka sɔrɔ e yɛrɛ ma fɛn kɛ maa dɔw y'u wolodugu bila u mɔdugu k'a bila ka aventure kɛ ka taa hali u tɛ segin ka na tuguni dɔwɛrɛ si t'a sɔrɔ cogo de man ɲi m'a fɔ n k'a bɛɛ don dɛ a caman na u tɛ segin ka na dugu la tuguni parce que a sirannen don ni nana u bɛna kunna da hali ni ko n bɛna muso furu u tɛ sɔn k'u den di yan ko ka da kan ko ne ma sɔrɔ so nin bɛ kɛ sababu ye ka dɔw ta u kun fɛ u yɛrɛ tɛ segin ka na tuguni k'an k'an hakili to a la dɛ olu ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a cɛ ka jugu a duurunan o ye mun ye a bɛ se ka wolo ni bana ye bana min bɛ jɛnsɛn an karamɔgɔ y'a fɔ a ka kuma introduction na sisan hakililabana farikololabana jɛnɛya bɛ se ka na ni nin bɛɛ ye a bɛ se ka na n'a ye bana bɛ yen hali ni ne da ma s'a ma dɔgɔtɔrɔw ko fura t'a la hali n'o ni kɛra ka hadisa kɔni ti taa dɔgɔtɔrɔ kɔni mana nin fura ye ko nin y'a fura ye nka mun de nana n'a ye a bɛɛ ye jɛnɛya a bɛɛ y'o di k'a fɔ ko jɛnɛya o de y'i wolola n'a ye walima liwaati karamɔgɔw bɛ kɛlɛ min na bi kapisali kɔnɔna na a n'o baara masina kɛli n'an b'a fɔ a ma ko gɔrɔjɛgɛniya cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn ɲini kɔni yɔrɔ waati dɔ la a y'a mankan mɛn yan k'u tun bɛ fɛ ka vote hali n'u seginn'o kɔ o kɔni kun y'a kuma fɔ k'a fɔ k'o bɛna kɛ an ka ɲɛmaa yɛrɛ y'a kɛlɛ cɛfarinba dɔ ye minnu wulila k'u jɔ ka kana kɛ an ka jamana kɔnɔ yan kɛli dama tɛ ko kana a don kalanso yɛrɛ kɔnɔ denmisɛnninw ka kala kabini u fitinin u yɛrɛ ka wuli n'a ye cɛ k'a fɔ a cɛ ɲɔgɔn ma ko n b'i fɛ muso fana k'a fɔ a muso ɲɔgɔn ma ko n b'i fɛ o ka kɔrɔbaya n'o ye ka taa ten cɛ ni cɛ muso ni muso an bɛ dɔ la ko y'an bɔ an ma fura sɔrɔ o la fɔlɔ a bɛ tila ka na ni nin ye k'o fara ko kɔmuso i ka sɔ kɛ n bɛ ka daga fa halisa o bɛ ka dɔ wɛrɛ k'o ka fara a kan an ta ta ka bɔ yen sa jɛnɛya ba ka kɛlɛ k'an kana jɛnɛya n'a fɔra tuguni ko nin baara cɛjugu k'o kana tuguni ka fɛrɛ kan an b'an ko min an bɛ taa min ninnu ye ko ye ni karamɔgɔw bɔra kalama o bɛ sin k'a la wuli ten n'a la wulila o kɔrɔ de ko aw bɛɛ ka bɔ a kalama n'a kɛlɛ daminɛra maa si kan'i sigi bɛɛ bɛ wuli de k'i ka cɛsiri jala ka a gɛrɛndɛ kosɛbɛ walasa baara kana se ka se sɔrɔ ko ye nin de ye o b'a yira k'a fɔ nin baara minnu bɛ yen n'a kɛlen don ka diɲɛmaw jogo tiɲɛ o jogo toli o bɛ fɛ ka na n'o de ye k'o walankata an ka jamana kɔnɔna na an fana tɛ sɔn a ma dɛ o tuma na jɛnɛya bɛ wolo ni bana minnu ye hali k'a da olu banaw ma kan kana sɔn abada n'i y'i den y'a sira kan i ka den gosi a cɛman na musoman i kana sɔn n'o kɛra ka ban alhamdulilayi ko camanba bi bɔ a laban ye fɛn jumɛn ye ka kuma bila jɛnɛya bɛ kɛ sababu ye ka hali danaya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ muso fɛn fɛn bɛ yen i ni cɛ kɛra ɲɔgɔn bolo jɛnɛya de la hali aw ka furu kɔfɛ aw tɛ da ɲɔgɔn na muso fɛn fɛn bɛ yen k'a n'a cɛ ye ɲɔgɔn dɔn yanni u ka furu
muso furulen o cɛ sugu ma a tɛ da cɛ mana bɔ a bɛ to cɛ suruku bɛlɛnni de la parce que muso yɛrɛ b'a dɔn ale sɔrɔla cogo min muso mana bɔ i bɛ cɛ fana ye k'o suruku bɛlɛn hali n'i ka telefɔni da k'i bɛ t'i ko walima ka don ɲɛgɛn na yanni ka bɔ i muso bɛ telefɔni ta a bɛ don a fɛn bɛɛ kɔnɔ a bɛ don a image bɛ yɔrɔ min maana a vocalu bɛ yɔrɔ min a bɛ don a bɛɛ la n'o sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ka ci kan t'i ka telefɔni kɔnɔ wa cɛ ka telefɔni muso ka telefɔni a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn jɛ a ka telefɔni na sisan n'o tɛ n'i dalen b'i yɛrɛ la n'i ka telefɔni sonnera a tɛ boli kun bɔ k'a fɔ k'i bɛn'o ta ka tigi dogo fo so kɛrɛ la k'i bɛ t'o lamɛn i ni muso fila dɔrɔn bɛɛ de bɛ yen o tuma n'i dalen b'i yɛrɛ la a b'o kun bɔ walima muso yɛrɛ ka telefɔni ka sonné i b'o de ka telefɔni ta ka boli fo soɲɔ kɔnɔ na a bɛ taga kuma cɛ yɛrɛ min sigilen don salon kɔnɔ a tulo tɛ foyi la n'i bɔra a bɛ tila k'i ɲininka k'a kɛra cogo di i ni jɔn kun don a bɛ sin ka dɔ tɔgɔ fɔ ko de ye ka sɔrɔ tɛ a bɛɛ ye fɛn jumɛn ye u bɛɛ sigalen bɛ ɲɔgɔn na parce que u ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na o dama de jɛnɛya ma ɲi dɛ walahi a bɛ danaya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛnɛya kɛra kaban an tɛ da ɲɔgɔn na an yɛrɛ sago ye mun ye hali furu kɔnɔ an t'a sɔrɔ e ma hali fɔlɔ cɛw kun ka furu ɲini kan kun ye mago bɛ pogotigi de la ko mun bɛ so cɛ caman bɛ Israɛl sisan k'i ka muso ɲuman ɲini ka d'a ma a tɛ pogotigiya fɔ ka fara a kan parce que a b'a dɔn mun bɛ sen na a yɛrɛ b'a dɔn mun bɛ sen na a t'o kuma fɔ a ba o kuma dɔ la i bɛ to muso ɲuman ɲini yɛrɛ la i terikɛ b'a sigilen to i kɛrɛfɛ ko denni ɲumanin dɔ b'an ka kare kɔnɔ a jogo ka ɲi dɛ a ye kɔnɔɲɛ kelen pe de kɛ fɔlɔ ko jogo ɲumantigiba don a ye kɔnɔɲɛ kelen pe de kɛ a kare min den jogotigi mana kɛ kɔnɔɲɛ kelen kɛ b'a ye o musomanin jogokolontigi kana fɔ k'i b'o den jate dɛ parce que i t'o hakɛ yɛrɛ dɔn o b'a yira jɛnɛya ye nin fɛn bɛɛ de tiɲɛ ka bɔ an ka sigida la an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ta k'ala hɛrɛ ye ala k'an ta k'ala hɛrɛ ye nin banajuguba nin ala k'an dɛmɛ ka nin jɛsi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kuma man di da kelen na kuma kɛbaa ye maa fila ye inshallah an kɔni kun bilara ɲɛ de minnu dira an ma inshallah an ta bɛ ban nin yɔrɔ la an bɛ kuma di k'a lasigi an karamɔgɔkɛ ma n'o ye Malikoni ka kuma di adibaw ma ni ala ta ala ka diɲɛ ye ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'an sabati ala k'an sutura wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته